Oui, alors on va commencer la paracha Vaikra, qui est la première des parachiotes du Sefer Vaikra. Voilà. Donc, nous allons commencer aujourd'hui cette paracha, qui est la 24e selon la clé tanachique. Anachnu natril hayom את הלימוד על פרשת ויקרא, שהיא פרשה ראשונה של הספר ויקרא, שהיא הפרשה 24 מתחילת הפרשיות מבראשית. הפרשה הזאת מתחילה הספר ויקרא, שהוא שייך לאמא. אמא זה הבינה, זאת הבינה. שמה נמצא מי שנקרא המלך השמיני, ודווקא אותה פרשה ויקרא מרמזת משהו על זה, וכדאי לחשוב ולשקול. אחרי 2000 שנה של ימות המשיח, זמן הגיע להבין את הדבר. Alors, bien sûr, dans cette 24e paracha, le nom qui commande, c'est Yud Mem Het Vav, qui est un nom qui va nous, peut-être nous brancher à comprendre le sens profond, après environ 2000 ans de ce qu'on appelle Yimot HaMashiach, c'est-à-dire de temps messianique, peut-être arriver à comprendre un petit peu quelque chose que dans l'histoire nous n'avons pas compris, puisqu'il y a dans cette paracha de Vaikra une allusion au Mashiach avec Moshe. Comme le dit ce fameux livre de Marshof Alavan, et il dit comme ça. Quand la paracha commence, Vaikra Moshe, Vaikra El Moshe, pardon. La gamatria de Vaikra El Moshe, Vaikra El est égal à Samah, au Mashach. Donc c'est les mêmes lettres. Samah, il était content, ou Mashach, il a tiré, a tracté. C'est la racine de Mashiach. Aparacha matrila kacha, Vaikra el Moshe, et vea mila Vaikra el, כמו שאומר הספר הזה מחשוף הלבן, Vaikra el זה בגמטריה גם סמך וגם משח. סמך זה רמז לשמחה, השמחה ושמחה זה הזמן של משיח. משיח זה שהוא משך, כאילו. אז משך, ואחר כך במילה משה, מדגיש על זה. מילה משה. זאת אומרת, זה פה רמז למשיח משה. משיח משה. והוא אומר, כי ידוע כי יבוא עם משיח צדקנו, שמשה יבוא עם משיח צדקנו, ואני יכול לשים חותמת על זה. Alors, כמו שנאמר, עד כי יבוא שילה, בגמטריה של שילה היא אותה גמטריה של משה. רוצה לומר ששניהם באים כאחד, השניים הם כאחד. Alors, bien sûr, cette allusion de Moshe qui se trouve après le Vaikra El, et il appela vers Moshe, donc c'est Dieu qui a appelé vers Moshe au moment il a appelé pour rentrer dans le Mishkan, de façon à dire non, tu n'as pas fini ta mission,
ton mission n'est pas finie, tu continues. Lui, il pensait qu'il avait tout terminé. Maintenant, ça va commencer à partir de là, le travail des prêtres, des Kohanim, et Zéhou. Moshe a fini. Non, il n'a pas fini. Hein, donc on verra le terme Vaikra par la suite, mais c'est une évidence. Hein. Alors bien sûr, la Gematria ici est, pour Vaikra, elle, Machar, on sait qu'il manque le Yud, hein, mais c'est vrai que ce Yud, il est caché dans Vaikraël, puisque Vaikra, on trouve 5 lettres, elle, ce qui fait 7 lettres, Vaikra plus elle, on a 2 mots, donc on rajoute à 7 2, c'est le kollel, on appelle ça, l'incluant, et puis on rajoute le total de l'expression Vaikraël et il appela vers, et on trouve le Yud, donc c'est parfaitement un remez à Mashiach. Donc ce remez à Mashiach, on trouve dans la Gematria de Machar plus 10, qui est dans le kollel à la fois des otiyot, le kollel, c'est-à-dire l'assemblage des valeurs numériques d'abord des lettres, puis l'assemblage de valeurs numériques de chaque mot comme une unité, retransposé comme une unité, et ensuite l'unité du tout, c'est-à-dire formant les 2 mots de l'expression. Ce qui va faire donc 7 plus 6 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui veut faire 10. Alors bien sûr, ici, nous avons un Yud supplémentaire, c'est-à-dire un 10 supplémentaire qui est caché, qui va transformer la Gematria de l'expression qui fait Machar en Mashiach. Mashiach, c'est donc le Messie. Alors, Machar Moshe, Messie Moshe. Alors, Messie et Moshe, mais pourtant, Moshe est appelé le Goal Rishon, Mashiach est appelé Goal Aharon, mais non, ils sont reliés dans les voies des âmes, dit le livre de Rabbi Yaakov Abrarsera, et en plus, le verset dit que, il dit donc qu'à la fin des temps, Moshe viendra accompagner le Mashiach, le Messie. Et là, la chose extraordinaire, c'est qu'il ramène précisément que si le nom du Messie, ou parmi les différents noms du Messie, on sait qu'il y en a plusieurs, et bien donc parmi les noms du Messie, il y en a un qui s'appellera Shiloh. Quand il s'appelle Shiloh, c'est la connexion qu'il a avec Moshe. Parce que la valeur numérique de Shiloh, qui désigne le Mashiach lui-même, est égale à Moshe. Alors là, l'expression quand elle commence, Vaikra el Moshe, c'est comme si on disait Mashiach Moshe. Mashiach et Moshe viendront ensemble, et à la fin des temps, et la préfiguration s'est faite quand Moïse a fait son abnégation après avoir réussi finalement à unifier Israël, à unifier les tribus, à achever jusqu'à la construction du Mishkan. À partir du moment où le tabernacle est fait, eh bien, le service des prêtres dans le tabernacle va commencer. Et donc Moïse pensait donc qu'il avait fini sa mission. Donc il s'est un petit peu retiré, il s'est annulé. Et dans cette annulation, c'est la raison pour laquelle il y a au mot Vaikra, et il appela un petit aleph par rapport aux autres lettres. C'est une petite lettre. Alors, bien sûr, il reste Vaikar de Vaikra. Ça fait 316. Matière à réflexion. Alors, bien sûr, il dit encore, après pour complémenter, que finalement, ce petit aleph, c'est pour désigner aussi un petit peu le Zeranpin. Voilà. Et là, toute la fonction est dans la fonction qui part de donc Chesed à Yesod et qui se termine par Yesod et dont le centre est Tiferet, c'est fondamental. Et là, c'est ce que Moshe va incarner, et c'est ce que Mashiach devra passer aussi à incarner avant de rentrer dans le Malchut.
Voilà. Donc nous disons que אנחנו אמרנו כשמשה ביטל את עצמו אחרי שהביא כל העם ישראל להר סיני, קיבלו 10 הדיברות, עשו כמה יש בני ישראל בכל שבט ושבט, והכל זה היה נעשה. אחר כך בנו את המשכן. משה חשב שזהו, הכהונה עובר לאהרון, הוא היה נביא, הכהונה עובר לאהרון, זה אהרון שיעבוד וישרת בתוך המשכן, שהוא אפשר להגיד פרפיגורציה של בית המקדש, וזהו, נגמר עם המשימה של משה, הוא חשב ככה. ובהתבטלות שלו, שזה האלף הזעירה הזה, שדווקא הוא רומז לזעיר אנפין, על ידי האלף הזעירה, הקטנה, אז דווקא האלף הזה של ויקרא, שהוא קטן, משאיר 3-4 אותיות שהן בגודל רגילה, כי תיבות של כל התיבות של הספר תורה, שהן לא אותיות של הספר תורה, שהן לא אותיות גדולות או אותיות קטנות. פה יש א' קטן ונשאר ויקר. ויקר, כאילו, יש פה עניין של כמו קרירות, יש פה עניין שאומר שבאיזשהו צד הוא חשב שהוא סיים, הוא כבר out, לא בטבלה. אבל ויקר זה גם גמטריה 316, ונותן קצת לחשוב. נותן קצת לחשוב אחרי 2000 שנה של ימות המשיח, שאולי יש משהו, או היה משהו שפספסנו. ובמשהו הזה, ומישהו שפספסנו, היה זרע של משיח. והתבטל, כמו האלף של ויקרא. זאת הסיבה שהוא עשה כמו שהביטול הזה, שהוא בעצם ילווה משה בסוף, ומשה ילווה אותו בסוף, אותה הניצות יעבור בתוך המשיח האחרון בסוף 2000 שנה, ואז יהיה משה ומשיח כאילו אחד. למה? כי משיח עשה באיזה צד כמו משה עשה בויקרא שנדבר עליו פה, אבל הויקרא הזה הוא גם אנטיסיפציה כמה 1500 שנים כמעט לפני זה, על מה שיקרה בתחילת הזמן של ימות המשיח, עד שיבוא קץ וסוף של 2000 שנה של ימות המשיח. אז אותו הבחינה שהיה בבסיס, כמו אלף זעירה, יחזור עם ה-316 כמשיח. בתוך ההמשכיות והתולדה שיעבור בתוך המשיח, ומשה ילווה. זאת הסיבה שעד כי יבוא שילה, עד הזמן שיבוא שילה. וואלה. יבוא שילה, זה גמטריה משיח. יבוא 13, שילה 345 כמו משה, גימטריה משיח 358. Voilà. Alors bien sûr, nous allons dire qu'en fait,
dans le terme de Vaïkra où la lettre est petite, elle a été diminuée quelque part, c'est comme une abnégation, un effacement quelque part. Un effacement. Moshe a voulu s'effacer en fait, devant son frère Aaron. Et en fait là, de cet effacement, Dieu lui dit non, c'est pas fini, viens. Et c'est là qu'il appelle Moshe. Eh bien, on pourrait dire que cette chose-là, c'est quelque chose sur lequel l'exemple même que le Messie prendra. C'est-à-dire, l'origine du Messie, c'est un effacement. C'est l'origine de la lignée messianique, c'est un effacement. Je veux dire, là, une abnégation totale, où l'homme se ploie totalement à la divinité qui lui impose cette épreuve. Et donc, c'est l'âme même divine qui est en l'homme, en le Fils de l'homme, qui accepte cette épreuve et qui la prend sur lui parce que ça vient de Dieu. Et à ce moment-là, on va voir que par la suite, quand tu dis Vaïkra El, donc c'est Samar avec les 10 du Kollel, ça fait Mashiach, et on va trouver que Mashiach c'est donc 358 en valeur numérique, chose que l'on va trouver dans l'expression que Mashiach, il explique comme ça que Mashiach c'est Moshe. C'est Moshe parce qu'un des noms du Mashiach est Shiloh, qui a la même valeur numérique que Moshe. Et le Passouk dit bien, pour confirmer que en les temps final, Moshe accompagnera le Mashiach, eh bien ici, il rappelle le verset qui dit Ad ki yavo Shiloh, jusqu'à ce que revienne Shiloh, il n'y aura pas eu de prophète, ou il n'y aura pas eu de choses aussi extraordinaires en Israël que comme il y a eu depuis Moshe, et pas de délivrance totale. Et là, la délivrance totale viendra avec Shiloh, qui a quelque part s'appelle Shiloh parce qu'il a pris exemple sur Moshe de l'effacement, et c'est pourquoi le verset qui dit cela, Ad ki yavo Shiloh, Ad qui c'est Yehuda, remets la tribu de Yehuda, qui Yavo, et le Yehi est le futur, Yavo viendra Shiloh. Yavo Shiloh, c'est égal à Mashiach. Mashiach 358. Voilà. Alors, Arshav, Natril, Lefaresh, Lama, הפרשה הזאת היא כל כך עיקרית כפרשה 24 של התורה, של תחילת התורה. קודם כל אותה פרשה מתחילה ספר דבינה, רומז למלך השמיני, רמז למשיח בן דוד, רמז לפרשה 24 שהיא בבחינה, היא חסד די יסוד, חסדים די יסוד, חסדים די יסוד, יסוד יוסף, חסדים די יסוד, וחסדים די יסוד דמה דבינה. החסדים, את האהבה של היסוד של הבינה, של המלך השמיני. וזה אומר שאותה הפרשה היא לא סתם 24 במערכת הפרשיות, כי היא 24 בגלל ש-24 זה מזכיר לנו משהו, כן, בטח. זה מזכיר לנו יום שכולל 24 שעות. אבל השם, שהוא השם מרובע, כמו שדיברנו, שכל פרשה או פרשה יש לה שם מרובע שיוצא מאותיות של השם המפורש, הוא שם י' מ' ח' וו'. אם מורידים הח' רומז לבינה, ספירה שמינית, נשאר אותיות יום, יום זה יום. אם מורידים
Avav, רומז לזה רנפין, ניסר אותיות יימח, שכאילו מחקו אותו. וזה הדבר הזה שרומז את האינקרנציה של התורה. למה? זה רומז כל התורה כולה. למה? יש 24 ספרי תורה, תנ"ך, לפי מפתח אחד. ומעניין שהכד 24 רומז זה. ומעניין עוד יותר שהמניין של יימחו זה גמטריה סמך ד' שזה רומז לשם סג שייך לבינה פלוס הכולל. Alors, ויש רמז גם לכל פרשיות התורה והיוד ספירות שלהם, שמתגלגלות בתוכם. אז בעצם זה גם אותיות מוח ויוד. זה מוח של העתיד, העתידי להיות. זאת אומרת, אותה הפרשה היא כל כך עיקרית בבחינות שיש בה, שהיא משהו פנטסטי ממה שהיא מלמדת לנו. Donc cette paracha est incroyablement extraordinaire dans ce qu'elle peut nous apprendre parce que d'abord sa position 24 dans les parachutes à Torah nous donne immédiatement l'allusion aux 24 heures du jour d'un côté, 24 livres de la Torah et aussi 24 anciennes des temps dont l'Apocalypse parle. Hein. Alors bien sûr, le nombre 24 communique avec tout ça en premier lieu, et donc là on a une préfiguration de l'Apocalypse messianique, on a une préfiguration du jour qui est appelé le jour de Dieu, Ineba Yom Hashem, voici il vient le jour de l'Éternel, et aussi on a une allusion aux 24 livres du Tanakh. Et alors curieusement, les lettres de Yud, Mem, Het et Vav, qui constituent le nom en 4 lettres tirées du Shem Meforach à partir des noms du Shem, de certaines lettres de 4 noms du Shem Meforach qui vont former ce nom-là, et donc on aura le nom de chaque paracha. Le nom de cette paracha, c'est Imahu, qui on l'a effacé. Imah-o, Imah-vav. On a effacé le vav. Le vav, c'est quoi? C'est symboliquement, c'est le Zeranpin lui-même. C'est le Magen David, c'est le Zeranpin, c'est l'étoile à 6 branches, c'est ce qui symbolise le roi d'Israël. Alors, quelque part, on a pris cette chose-là, on l'a effacée. Alors, Moshe, dans cette vision de préfiguration, il s'est aussi effacé. Il s'est dit, c'est plus moi j'ai plus rien à faire. Moi, j'ai amené jusque-là, maintenant c'est mon frère qui prend la succession. Ben non, Dieu appelle Moshe. Eh bien, on pourrait dire que les allusions de ce nom sont fantastiques et parfaitement en accordance avec ce qui est marqué dans la paracha et ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est que nous trouvons dedans les lettres de Yud, Mem, Vav, avec un chet en plus. Le chet, c'est 8. Donc ça désigne la 8e serre en partant du bas vers le haut, qui est Bina. Effectivement. Alors ensuite, deuxième allusion, Bina, c'est le nom du 8e roi, c'est de là que sort le 8e roi. Ce 8e roi est le nouvel homme, le nouvel Adam, et ce 8e roi-là, qui est symbole du Messie, a été créé, on pourrait dire même avant la création du monde, puisqu'il fait partie des choses préexistantes d'avant la création du monde, et dont le nom a été prononcé avant la création du monde. Et donc, on dit bien, on voit bien que ici, ce fameux jour de l'Éternel, c'est le jour du dévoilement, c'est le jour où le monde messianique est arrivé à terme, et que maintenant, le Messie sort. Voilà. Alors donc, cette chose-là, on va voir les lettres de Yom,
du jour où le 8e roi va sortir. Ça. Et sa préfiguration, c'est dans cette paracha de Vaïkra. C'est extraordinaire. Alors les 24 anciens se mettent en position pour l'apocalypse finale et pour juger le monde par les 24 tribunaux célestes qui existent. Et en plus, on va avoir l'allusion à l'effacement, puisqu'on va trouver aussi des lettres de Yimar plus Yud. Ça veut dire il a été effacé, plus Vav, pardon. Plus le Vav, c'est le Zeranpin a été effacé. Le Zeranpin, on sait que c'est l'appartenance des sphirotes qui part de Chesed, l'amour, la bonté, la charité, hein, le don de soi, la grâce, jusqu'à Yesod. Donc, Gvura, qui est la puissance, Tiferet, qui est l'harmonie, Netzach et Hod, l'éternité et la victoire, et le Tikkun, et enfin Yesod, le fondement. Et donc, curieusement, hein, nous allons encore retrouver une autre symbolique qui est en relation avec Bina, c'est celle-ci, c'est que la valeur numérique de Yimahu est égale à 64. Qui 64 et 10 comme 10 sphirotes plus 54 comme le nombre des parachiotes, pour dire que toutes les parachiotes peuvent s'interpréter selon les 10 sphirotes, hein, et on dit degrés de compréhension, mais en plus, c'est égal aussi donc à 64, c'est-à-dire 8 fois 8. Et là, on a le nombre clé vraiment du 8e roi. Et curieusement, le nombre de dieux correspondant à cette 8e sphère de Bina est équivalent à Sag, c'est-à-dire 63. Il symbolise la mer. Et une fois qu'on a rajouté le Kollel, le général, pour la mer qui est appelée Bina, eh bien nous avons 64, comme les hexagrammes du Viking, chers amis. Voilà. Alors, voilà. Si Amu, Ayom, et Alimou, chez la Parashat Vaïkra, Rakatrala, bien sûr, Beta, des Rakatrala, on a terminé aujourd'hui ce limoud de la Parashat Vaïkra. בינתיים זה רק ההתחלה, אולי שנה הבאה בעזרת השם נעשה חלק של כל יום בפרשה, אם נצליח נזכה ונצליח שיהיה כמו איזו ישיבה אפילו וירטואלית עם שעות שזה פתוח ואנשים יכולים לגלוש ולראות וללמוד איתנו באונליין. זה נראה, זה יהיה בעתיד אולי, אני לא יודע, אם צריך כסף בשביל זה, צריך ספונסורים. אז, bon. Alors, voilà, on a terminé la paracha de Vaïkra. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire. Je ne suis pas rentré dans chaque jour avec la signification qu'il a, le rapport avec la science qu'il a, tous ces détails-là. Bon, simplement, ce que je voulais dire quand même, c'est que si Dieu veut, on arrivera peut-être l'année prochaine à faire une étude vraiment sur chaque point de la paracha, c'est-à-dire chaque jour même, avec une partie de chaque jour qu'on pourrait étudier. Et ça, si on arrive à créer une yeshiva online ou un centre d'études avec une caméra et une télévision qui peut être vue à plusieurs endroits, les gens pourront se connecter et puis à ce moment-là faire une étude en direct et à ce moment-là, voilà, ça pourra passer. Mais pour ça, il faut des sponsors. Moi, j'ai pas l'argent. Alors bien sûr, voilà, on va terminer en disant Ani Yisayem Veyagid Davar Echad Meod Me'anyen שבפרשה הזאת מוצאים בקוד. אתם יודעים מה זה קוד? זה כשגולשים ככה בין האותיות עם מספר אותיות שווה בין אות לאות של הקוד. מוצאים שתי שמות מעניינים שאני רציתי לסיים עם זה. זה אוקליד, המתמטיקאי הגדול של היוון, וגלילאוס, והם
מעניין שגלילאוס, איפה שמופיע את השם של גלילאוס, בדילוגי אותיות, זה בדיוק על מקום שמדבר על השמן של הבקר. בקר זה רומז לשור, שור יש בשמיים, שמן יש גמטריה שמיים, אז גלילאוס גילה ושינה את איך אנשים חושבים עבור המערכת של הסיסטם הסולרי, איך הוא היה בנוי קודם ואחרי גלילאו. זה מהפכה במדע, כי מאז התחיל המדע להתקדם, ומאז התחלנו לאט לאט להתקרב אל הזמן שנקרא בדניאל הדברים האלו של הספר הזה לא יהיו מובנים ממש עד שיבוא דור דעה. דור דעה זה דור שיש בו מדע, שהמדע יתקדם, וזה הדור שלנו, עם האינטרנט וכו'. Alors bien sûr, je voulais terminer en disant que dans cette paracha, en code de saut de lettres, nous trouvons les lettres, j'avais fait des recherches à l'époque, je les retrouvais sur le Sefer Torah directement, sur lequel je marquais des fois les codes. Alors bien sûr, j'ai trouvé deux codes qui sont très intéressants liés à cette paracha, c'est le code de Galilée et le code de Euclide. Alors Euclide, bien sûr, c'est des mathématiques et de la physique aussi un petit peu, et puis Galilée, c'est la révolution astronomique, puisque c'est à partir de là que la science a commencé à avancer réellement, en passant au-delà du système apparent au niveau de la vision des planètes, au niveau de la vision du réel, et à partir de là, la science astronomique a commencé à progresser, et ainsi de suite, et puis ça a été le point de départ de l'avancée de la science qui, finalement, est venue à nos jours, qu'on est arrivé effectivement à la fameuse génération qui a été prévue dans le livre de Daniel à la fin, qui dit scelle ce livre jusqu'à la fin des temps, et jusqu'à ce que soit arrivé un temps de science, une ère de science. Et bien voilà, nous sommes dans l'ère de science avec l'Internet, avec la diffusion de l'information. Attention, il faut toujours trier, bien sûr, mais avec la diffusion de l'information, voilà. Si on est prudent et qu'on passe les bourrages de crâne que certains font, on peut arriver plus facilement à trouver la vérité. Voilà, à très bientôt, chers amis, et que Dieu vous bénisse. Kol Tuv, Yivarech Otrem Hashem.